Ayan guys, nandito tayo sa Villa Marroca Resort. Mallorca Resort. Dito pa rin po yun sa may Pansol. Ayan. Ayan, pasukan natin guys. Ayan, ito ang kanilang parking. And then the rest, dalawang parking na sasakyan. The rest, pwede na sa labas lahat. Yung iba. Ayan guys. Ayan ang kanilang sala. Sala. Guys, yung swimming pool nila ito. Ayan guys. Ayan guys. Swimming pool. Villa Mallorca's Place Hot Spring Resort. Yan guys. Yan ang pool nila guys. Yan. Ano yung kuya jacuzzi? Yan. With jacuzzi sila guys. Yan guys. May jacuzzi sila guys. Ayun. Yan guys. Ito ang kanilang bichoke. Haba ng lamesa nila guys. May kwarto sa baba, kuya. Yan. Punta natin ang isang room sa baba. Sliding siya guys. Ayan. Charan! Wow! Nice. Guys. Ang room nila. Para kang nasa hotel guys. Oh. Ganda. Waluhan to guys. Meron silang pull out na kama. Ayan. With TV na sila guys. Oh. Okay. With CR din sila guys. Isang room sa baba. Sarado natin. Ayan guys. Ito yung taas nila. Kuya, panig ako sa taas, ha? Ayan. Guys, panik tayo sa hagdan. Yan ang kanilang itaas, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ah, nandito ang bilyaran. Yun ang, wow. Wow. Ganda guys. Para kang nasa hotel. Ganda guys. Ang room nila. CR nila guys. Guys, modern style na siya. Ganda. Pangatlong room tayo, guys. Guys, ang mga room nila pare-parehas eh. Pare-parehas ng style. Yan, guys. Kung ano yung nakita natin dun sa pangalawang room, ganito rin sa pangalawa. Pangatlong room. With aircon na rin, guys. Yan guys. Ito ang pang 4 rooms. Yan. Yan guys. Pare-parehas ang room nila. Ayan. Ang ganda guys. Oh. Diba? Saan ka pa? Guys.
Yun lang guys, wala siyang TV. Isa lang yata ang may TV nila sa baba lang. Ito ang pang-limang room. Ganon din guys nga, pare-parehas. Pare-parehas ang mga room nila. Yan, simple lang pero parang nasa hotel. Yan guys. Oops. Yan guys. Kasya rito guys is 50 bucks. Yan guys, pababa na tayo sa hagdan nila. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Kutan pa natin ang swimming pool nila. Mallorca's Place. Located at Hansol. Yan. Guys, thank you for watching my vlog, my channel. Like, comment, subscribe, and share. Thank you. Bye.